हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार मु कैलाश महापात्र आउ ये होचंती लुना भाई नहीं शुभ्रांशु नायक कहना डाकना रे आमे समस्त परिचित तेणु मु डाकनाटा डाकिदेली कि भाईकर ना होची शुभ्रांशु नायक जोटा कि आपण माने समस्त भले जानिछथि मु कहया दरकार नै आपण माने समस्त जानचंती कैलाश को जे ये जने डायरेक्टर किंतु ये जे जने बहुत बढ़िया एक्टर सेटा बहुत कम लोक जानचंती स्टेज रे माने देखियो माने पूरा से कमाल कमाल सेठी गोटे अलग प्रकार रो एक्टर कैलाश महापात्र कांग्रेचुलेशन थैंक यू ये माने जा हो बहुत दिन पर मु देखिले हम तो बहुत दिन पर ही काम कले मते बहुत भल लागे जे तू सब बेले नंबर 1 डायरेक्टर हेकरी वर्तमान चैनल रे नंबर 1 ठीक कथा नै मो पाखे जो जो माने सब आछंती आपन को बळे लोक माने जेमती आर्टिस्ट सब भल थिले भल परफॉर्मेंस करले तापर जिंसटा गोटे भल बाहर तो सेटा गोटे हेई जाई छी नहीं हुएनी किछि हुएनी सब रेडी हेकरी अछि ऊपर निर्देश हेकरी अछि जहा को जहा जेते बेले दरकार सब ऊपर दउछन तते भी देइछंदी मते भी देइछंदी आ हमरो प्रिय भगवान माने तो हम सामने रे अछंदी हां निश्चित भाबे मु एई कथा जो ऊपर दउछंती कथाटा आसिला भाईकर गोटे मु देखिली ताकर गोटे अलगा कथा ऊपर ताकर ज्ञान दखलटा अधिका अछि से दखलटा होची न्यूमरोलॉजी है तो सेटा कोन गोटे गणित सेटा गोटे गणित माने सेथरे तो अछि 1 रु 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला कि तेनु सेटा नेचुरली एटा जेहेतु हमें गोटे नंबर्स कहूचे एटा गणित रे ही आसुची तार केमति कोन टिके मते उदाहरण टिके देले कोन सबु माने न्यूमरोलॉजी टा होची गोटे डेट ऑफ बर्थ को नेकरी हुए अच्छा एक्चुअली यही कथाटा मु काहे की कहूची मते भाईना अंक ऊपर जो कथाटा आसिला मते गोटे कथाटे कहले जोटा कि मते विश्वास योग्य हैला तो मु पचाले आपन कि जानले ना मु से विषय रे पाठटा पढी जोथि पई भाईना गोटे चैनल करछंती शुभ्रांशु नायक यूट्यूब चैनल तो सेई थिरे एई घटना गुडा सब आसीबो तार जस्ट गोटे सम्यक धारणा देबे भाईना और कहउथिले कथाटा हां मु जो कहली ना ऊपर भगवान सब सेट करंती भगवान हमको मनीष हिसाब रे जन्म देइछंती को दिन आमे आसीबा सेटा आम ऊपर नाही कि आम बापा मांकर इयर भी किछि नाही एटा डेट ता जो आसीला सेटा भगवान देइछन तू एई डेट रे जन्म होबू हां निश्चित न ताकू छाडी करे आउ किछि नाही आम हाथ रे कोन अछि आम हाथ रे केवल हमर नाटा अछि जे बापा मां हमको नाटा देइछंती आ से नाटा को आमे केमिति ताकू यूज करछे तेनु गोटे होची डेट ऑफ बर्थ आ गोटे होची नेम नंबर ए दीटा जाक गोटे मनीष को सी रूल करूची डेट ऑफ बर्थ भीतर भी रहउची गोटे डेट रहउची गोटे मंथ रहउची गोटे ईयर रहउची डेट जोटा सेटा भी गोटे पर्टिकुलरली डेट जोटा आसुची से डेट रे से लोकटा को से रूल करूची पर्टिकुलर सेही नंबरटा अच्छा आ पूरा डेट ऑफ बर्थ टा को जदी हमें मिसै देबा जो डिजिट टा आसीला से 1 रु 9 भीतर ही तो आसीबो आउ तो किछि आसीबो नि तो 100 नंबर रे नेले भी सेटा जदी सब मिसैबा ताले 1 आसला अच्छा जदी 55 को मिसैबा ताले 5 + 5 हला 1 माने जहार डेट ऑफ बर्थ पूरा मिसैले गोटे डिजिट सिंगल डिजिट रे आनी के पकेउ पड़ियो अच्छा सेही सिंगल डिजिट टा गोटे 1 to 9 भीतर ही हेतिबो तो सेही नंबर टा हमको रूल करूची हमर लाइफ रे सपोज तोरो डेट ऑफ बर्थ टा होची धरंतु 5 डेट टा किंतु टोटल मिसेले आसुची 6 टोटल मिसेले माने कोथरु गोटे माने 24 हेतिबो तो 24 रु 6 आसे तो 5 और 6 होची तते रूल करूची सेही अनुसार तू कार्य रे भी रहउछु अच्छा ता माने मोर गति पथ सब माने तारी अनुसार चलती तो एमिति ताटू बाहर किछि नाही एडा रिसर्च अनुसार जना पड़ला जे मे भी हमें ताकू साइंस हिसाब रे आज का डेट रे ताकू ट्रीट करूचंती किंतु बहुत गुडाई केस अनुध्यान कला पर जना पड़ची एई नंबर गुडा का हमको रूल करूची अच्छा तो आउ तार इंपैक्ट होची गोटे पॉजिटिव एंगल रे गोटे अछि नेगेटिव भी अछि जति सेटा माने को तो सहित मोर भलो संपर्क अछि तू जो कथाटा कहबू सेटा मु तते मानिबी मु मानिबी हां जति मु गोटे कथा ले कळास आ इनति अछि मु टिके असुविधा अछि मु टिके गोटे 5 मिनिट पे आसी ओ हां भाई जान तो आसुनी
ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଖରାପ ରହିଲା ନା 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 ଏଇନୁ ତ ସିନ୍ ଟା ପଡିବ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଜଣଙ୍କର କୋଉଟା ପଜିଟିଭ କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ନିହାତି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନା ଶନି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପଡେନି ଶନି ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 8 କୁ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା 1 ଏଇ 1 and 8 ଗୋଟେ ଭାରି ଏନିମିଜ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତ ସିଏ କନଫ୍ୟୁଜ ମୁଁ ବଡ ସିଏ ମୁଁ ବଡ ନିଜ ଭିତରେ ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତେଣୁ କେତେଟା ଏନିମିଜ ଡେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡାକରେ ମଣିଷଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନେମ୍ ନମ୍ବରଟା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ ତ ଗଲା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିତରେ ରହିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଲାଇନରେ ଯିବା ଦରକାର ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ମତେ ସୁଟ୍ କୋଉଟା କରୁଛି ମୋ ମନ ଗୋଟେ କହୁଛି ମତେ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ କରୁଛି ଦିଟାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଅଛି ନା ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଥରରେ ଏମିତି ସରିବ ନାହିଁ ତୋର ନେଚର ତୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ତୋର ନେଚର କଣ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ତମ ସହିତ କିଏ ସବୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉ ଉପର ବାଲା ସବୁ ସେଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି ବସ୍ ତମକୁ ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଉପର ବାଲା ସେଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ସେଇ ସେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତ ଏତିକି ଖାଲି ଯଦି ଜାଣିଗଲ ଖେଳ ଚାଲିଲା ଆଉ କୈଳାସ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଁ କଣ ବୁଝିଲୁ ଏଥିରୁ ନା ନା ବୁଝିବା ନୁହଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଜମା ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେ କଥାଟା ବୁଝିଲା ପରେ ଯାଇକି କହିଲି ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ମତେ ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ରଖିଲି ନା 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 ସବୁବେଳେ ତମେ ତମର କଥାଟାକୁ କେବଳ ତମକୁ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ କହିପାରିବ ହଁ ଯିଏ ଗାଇଡ୍ କରି ନ ପାରିବ ତାକୁ କହି କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଲ ତମର ଟ୍ରାକ୍ କଣ ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ କାରଣ ତୋ ଟ୍ରାକ୍ ଯାହା ମୋ ଟ୍ରାକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆକ୍ଟର ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତତେ ମାନେ ମତେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଟୋଟାଲ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ମୁଁ ଆରେ ସତ କଥା ତ ଏଇ କଥାଟା ଭାଇନା ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯୋଉ ପଚାରିଲି ଯେଟା କଣ ଗଣିତ ଭଳିଆ କଣ କହିଲେନି ନା 1ରୁ 9 ଯାଏଁ ଅଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଥିରେ ଆସେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ ବି ମାଗିଲି ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ବି କହିଲି ମୁଁ ନାଁ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର ପକେଇକି ବି ମୋତେ କହିଲେ ତମର ଇଏ ହେଉଥିବ ସେଇଆ ହେଉଥିବ ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଗଲି କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଇଏ ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ଏଇଟା ସିଓର ସଟ୍ ତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଦଉଛି ତ ଡୁ ଦ ଜବ୍ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି ତମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା କଟିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି कमेंट कर परिबे आ से कमेंट रा उत्तर जेमिति हेले भाइना देबे तोर डिस्क्रिप्शन रे मोर चैनल रो लिंक टाको पठे दो पक्का SUBHRANSUNAYAK बस तो कैलाश महापात्र जे कि जने प्रोमिनेंट एवं एमिनेंट डायरेक्टर एक्टर भी तेणु तांक सहित आमे कथा हेले आपण मानकु केमिति लागिला मोर चैनल रे आपण माने निश्चय कहिबे कमेंट दे कि जणेबे जे आपनको कैलाशंकर जो डायरेक्शन अछि तांक तो चैनल रे विभिन्न चैनल रे आपण माने देखु जंदी तो केमिति लागुची सेटा आपण मते भी जणेबे थैंक यू वेरी मच जय नमस्कार।